So line 1 Meger insulation test tayo. So line 1 to ground. So line 1 to ground. So let's go. Power on. Insulation tester. Yun. Okay. So press to test. So right. So karon is pagsugod ta. So line 1 to ground. Okay. Very good. So infinity siya mga ka-electrical, no? Shout out sa mga kanya, sa mga instrumentation o sa mga rewinder dia. Kabalos laan eh. Okay. So line 2 na punta to ground. Let's go. Okay, press. So line 2 to ground mga ka-rewinder, mga ka-electrical. Tanaw na to. 500 volts. Okay. So infinity pa rin. Ayos. Okay, line 2 to ground. Tapos lastly is line 3 to ground mga electrical. Okay. Put muna. So line 3 to ground. On. So ready. 1, 2, 3. 100, 600, 1000, 13, 17, 19. Right, infinity. So as you see mga ka-electrical, no? So 0.1 mega ohms so 2000 mega ohms lang ang makaya ning insulation tester. So mulagpas na siya na mga ka-electrical sa 2000 mega ohms. So man siya resulta mga ka-electrical, no? Balik siya sa 1. Bot pa sa bot infinity siya mga ka-electrical. Sobra na siya sa 200 mega ohms ay 2000. Okay? Alright. Alright, done. So yan lang mga ka-electrical. Thank you and God bless.